Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Duwina Vitasari. I will explain about meeting 6 and 7 material about developing test specification and blueprints. First, I will explain about developing test specification. Test specification, usually called speech, are a generative explanatory document for the creation of test tasks. Specs are often called blueprints. Blueprints are used to build structure, and from blueprints, many equivalent structure can be erected. There is the component of the test specification for teaching skill. There is 4 skills: listening, speaking, reading, and writing. First, I will explain about developing test specification. Test specification, usually called spec, are a generative explanatory document for the creation of test tasks. Specs are often called blueprints. Blueprints are used to build structure, and from blueprints, many equivalent structure can be erected. And the component of test specification for teaching skill, there is 4 skill: listening, speaking, reading, and writing. And test component of specification. The component of test specification is a written document. Written document that provides essential background information about the planned exam programs. This information is then used to focus and guide the remaining steps in the test development process. Next, specifications are generative and explanatory in nature. A key of using test specification is their efficiency, according to Alderson, 1995. And there is spec tell us the nuts and bolts of how to price the test item, how to structure the test layout, how to locate the passages, and how to make a host of difficult choices as we prepare test materials. More importantly, they tell us the rationale behind the various choices that we make. And there is test specification cornerstones. Jadi ini ada 7 aspek yang harus dimiliki dalam blueprints itu sendiri, yaitu validity, reliability, practicality, was-back, authenticity, transparency, and score reliability. The last, what is spec goal in a test? The ultimate goal of a spec review is to build a stronger validity argument by identifying issues that might undermine the validity. Next, I will explain about blueprints that I make. Jadi di sini saya mengambil 2 kompetensi dasar dari kelas 8. Yang pertama itu KD 3.11. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal, recount, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan KD yang kedua itu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini saya menggunakan blueprint model A. Di dalam blueprint model A ini ada beberapa komponen, ada topik, cognitive domain, total, dan presentasi. Di sini topiknya ada 2 sesuai dengan KD saya. Yang pertama itu topiknya personal recount, dan topik yang kedua ada greeting card about special day. Nah, di kotak bagian cognitive domain ini ada 6 kotak. Di sini adalah level dari kognitif. Ini ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6.
Ini adalah knowledge, comprehension, application, analyzing, synthesis, and evaluation. Di KD topik yang pertama ini, yaitu personal context, ada kata membandingkan. Maka membandingkan ini dia masih masuk ke dalam level kognitif yang C2, yaitu comprehension. Nah, maka di sini saya merancang 5 tes item di level C2, yaitu comprehension, dan 5 tes item di level C1, yaitu knowledge. Selanjutnya di topik yang kedua, greeting card about special day, masih sama. Di KD-nya ada kata membandingkan, berarti dia masuk ke dalam level C2, yaitu comprehension. Masih sama, di sini saya akan merancang 5 tes item di level C1-nya dan 5 tes item di level C2-nya. Maka di sini total tes item dari materi yang pertama itu ada 10 dan di materi yang kedua ada 10. Di sini persentasenya bisa dilihat 50%, 50%. Di sini juga 50%, 50%, maka totalnya bisa 100%. Nah, angka yang di dalam kotak cognitive domain ini adalah perkiraan tes item atau jumlah soal yang akan kita berikan kepada siswa nantinya. Untuk menentukan angka-angka ini harus diberikan di kolom yang mana itu, harus disesuaikan dengan KD yang ada. KD yang ada ini, dia masuk ke level yang mana? C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. That's all from my explanation about developing test specification and blueprints. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.